السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان اور سعودی عرب اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ گزشتہ چند مہینوں میں انتہائی کشیدہ ہوئے ہیں، لیکن ان تعلقات کے حوالے سے ایک مثبت خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور یہ پوری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ اب حالات جو عرب ممالک ہیں وہ مزید کشیدہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ انہیں بھی اب ریئلائز ہو گیا ہے، بھارت نے بھی احتجاج کیا، اور اس پوری صورتحال میں ابھی جو $4 ارب کا قرض ہے پاکستان کے پاس، جس کی پاکستان نے ادائیگی کرنی تھی فروری 2020 میں، اس میں پاکستان کو یہ دونوں ممالک اب توسیع دینے جا رہے ہیں۔ یہ توسیع اب وہ کیوں دے رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے قرضہ دیا اور ایک تیل کا معاہدہ کیا پاکستان کے ساتھ، اور اسے پھر توڑ دیا سعودی عرب نے، لیکن اب یہ اس صورتحال میں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی اپڈیٹ آئی ہے، IMF نے پاکستان سے 2 مزید مطالبے کر دیے ہیں، ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان سے، اور ان دونوں مطالبوں میں سے PTI کی حکومت نے ایک مطالبہ سٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیا ہے، تو یہ بھی پاکستان کی معیشت پر آنے والے چند دنوں میں کچھ اثرات ہو سکتے ہیں۔ IMF جو ہے وہ ایک سخت موقف لے سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر اور ان تمام تر اپڈیٹس پر آج کی اس ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اسی طرح میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں، اور جس طرح سے آپ نے گزشتہ چند دن میں پیار دیا ہے اور اس چینل کو فاسٹسٹ گروئنگ یوٹیوب چینل بنایا ہے، اسی طرح سے آگے بھی آپ کا سپورٹ مجھے ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، کہانی کچھ یوں ہے کہ اعلیٰ سرکاری ذرائع جو ہیں انہوں نے اس وقت اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان نے IMF پروگرام کے تحت ایک اور سال کے لیے $4 ارب کا جو قرض ہے اس میں توسیع لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور obvious سی بات ہے کہ اس وقت پاکستان یہ $4 ارب واپس کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب وزارت خزانہ کا ایک اعلیٰ عہدیدار ہے، اس نے ایک اخبار پاکستان کا بڑا اخبار ہے، اس کے ذرائع کو یہ بات کنفرم کی، اور میں نے جب اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کی اور کچھ لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی وزارت خزانہ میں، تو انہوں نے اس بات کی حامی بھری ہے کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ دونوں ممالک $4 ارب کے بقایا قرضوں میں توسیع دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 2 ممالک کون سے ہیں؟ یہ ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے جو پاکستان کے ڈپازٹس کے اندر $4 ارب دیا تھا اسے مؤخر کرانے کے لیے پاکستان لابنگ شروع کر چکا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے اس دفعہ لابنگ منت ترلے پہ نہیں کی، پاکستان نے اس دفعہ لابنگ کی ہے ایگریسو لابنگ۔ پاکستان نے اپنے رنگ دکھائے ہیں اور یہ دکھایا ہے what we are capable of، اور ہم ود اور وداؤٹ یو پوری صورتحال کریں گے، اور اس میں آپ کے سامنے چین کا کردار بھی رکھوں گا آگے جا کے کہ ذرائع نے کیا بات کنفرم کی ہے کہ یہ دونوں ممالک کیوں تیار ہوئے ہیں اور اس میں چین کا کردار کیا ہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ یہ رقم جو ہے نومبر 2020 سے فروری 2021 کے درمیان، نومبر 2020 یعنی اس مہینے سے لے کے فروری کے درمیان، یعنی کہ ان 4 مہینوں میں ہم نے یہ رقم ادا کرنی تھی، اور اس وقت ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ کرونا کی وجہ سے جو صورتحال ہے، ہماری معیشت اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ $4 ارب واپس کر سکیں، اور سعودی عرب نے نومبر 2019 میں ایک سال پہلے $1 ارب کا ڈپازٹ قرض، اور دسمبر 2019 میں پھر 1 مہینے بعد مزید $1 ارب فراہم کیا تھا۔ اب $1 ارب کی تیسری قسط جنوری 2020 میں فراہم کی گئی تھی۔ اب پاکستان سعودی عرب کو $1 ارب واپس کر چکا ہے ان $3 ارب میں سے، یعنی پاکستان کو نومبر، دسمبر اور جنوری میں $1 ارب دیا گیا، اور پاکستان $1 ارب واپس کر چکا ہے جو کہ سعودی عرب نے واپس لیے، اور وہ حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے لیے۔ اب اسٹیٹ بینک کے پاس سعودی عرب کے $2 ارب ریزروز میں موجود ہیں۔ اب متحدہ عرب امارات نے بھی پاکستان کے ریزروز میں $2 ارب جمع کروائے، اور آئندہ مہینوں میں ہی ہم نے ان کی ریکوری کرنی تھی اور یہ انہیں واپس کرنے تھے۔ اب یہ پوری صورتحال جو ہے اس میں چین جو ہے، اب متحدہ عرب امارات نے بھی جھنڈی دکھا دی پاکستان کو، سعودی عرب نے پہلے ہی جھنڈی دکھا دی، ہم نے $1 ارب چائنا سے لے کے واپس کیا، ارجنٹ بنیادوں پہ انہوں نے ہم سے واپس مانگا، اور وہ صرف اور صرف پاکستان کو یہ ٹریلر دینا چاہتے تھے اور پاکستان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ لیکن اس پوری صورتحال میں جنرل راحیل شریف جو سعودی عرب میں موجود ہیں، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے OIC کے کردار پہ سیدھے وار کیے اور سعودی عرب کے کردار کے اوپر سیدھا اٹیک کیا، شاہ محمود قریشی نے، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب گئے اور انہوں نے حالات ٹھیک کیے۔ لیکن یہ سب کچھ اسٹریٹجی کا حصہ تھا، اور یہ اسٹریٹجی بڑی کامیاب گئی، اور ابھی ریسنٹلی
27 अक्टूबर होता है यौम स्याह कश्मीर के हवाले से, उसका सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को इवेंट करने की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान की एम्बेसी ने रियाद में इसके ऊपर इवेंट किया। हम इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो आपको दे चुके हैं और उसमें जनरल राहील शरीफ ने शिरकत की और उसमें बड़ा वाज़े पैगाम दिया जिसने मोहम्मद बिन सलमान के कान भी खोल दिए, क्योंकि राहील शरीफ मोहम्मद बिन सलमान के बहुत करीब समझे जाते हैं। लेकिन राहील शरीफ इस इवेंट में गए जो कि सऊदी हुकूमत की इजाज़त के बगैर उनकी सरजमीन पर पाकिस्तान की एम्बेसी में हुआ। अब ये पूरी सूरत हाल जो थी ये उनके कान खोलने के लिए काफ़ी थी, आंखें खोलने के लिए काफ़ी थी। और इसमें भारत जो है उसने भी आंखें दिखाई इन्हें और इन्हें रियलाइज़ हुआ कि भारत के साथ हमने इतना आगे तक गए, भारत के लिए हमने इतना कुछ किया, भारत के लिए हमने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब किए और एक छोटे से 20 रियाल के नोट के मामले पर भारत हमें आंखें दिखा रहा है, तो हमें पाकिस्तान के साथ अब हालात ख़राब नहीं करने चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि ये जो $4 अरब है कर्ज़ा है ये चीन से लेके सऊदी अरब और यूएई को दे दिया जाए, जैसे पिछला $1 अरब जो हमने इनका वापस किया। अब इस पूरी सूरत हाल में कहा यह जा रहा है कि चीन जो है उसने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से रब्ता किया है और उन्हें बताया है और उन्हें कहा है कि आप ये जो इनके कर्ज़ है इसे अभी इसमें 1 साल की आप तौसी कर दें। पाकिस्तान लॉबिंग कर रहा है और एक एग्रेसिव मैसेज भी दिया जा रहा है और दूसरी जानिब चीन की तरफ से ये पैगाम दिलवाया जा रहा है। अब अमेरिका के अंदर जो हालात हैं मोहम्मद बिन सलमान के लिए, दोनों में से कोई भी सदर हो जाए, बाइडन हो जाए तो मौत है और ट्रंप भी आ जाएं तो ट्रंप नाराज़ हैं कि इसराइल को पहले क्यों नहीं तस्लीम किया वरना मैं इलेक्शन जीत जाता। तो सऊदी अरब भी अब थोड़ा सा अमेरिका से दूर हो चुका है। इस पूरी सूरत हाल में उसे चीन के करीब हो चुका है और चीन के करीब जाने का उसे मौका नहीं मिल रहा था, जो कि अब मिल चुका है। यानी चीन ने एक रिक्वेस्ट की और सऊदी अरब अब चीन के ऊपर यह एहसान चढ़ाने के लिए और पाकिस्तान के साथ हालात को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए ये तमाम तर जो कर्ज़ है इसमें 1 साल की तौसी करने के लिए तैयार हो चुका है। ये ज़राए ने इस बात को, वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है। अब बात हो जाए IMF की। अब IMF ने पाकिस्तान जो है उसे 2 शराइत रखी हैं पाकिस्तान के सामने, 2 मुतालबे रखे हैं पाकिस्तान के सामने, जिनमें से एक मुतालबा पाकिस्तान ने सरासर और क्लियरली रिजेक्ट कर दिया और मुस्तरद कर दिया गया है। इसके मुतल्लिक आपके सामने तफसीलात रखते हैं। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान से टैक्सों में मज़ीद इजाफे का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान से ये कहा गया कि आप अपने टैक्सों में मज़ीद इजाफा करें और इस मुतालबे को हुकूमत पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम का कहना है कि इसका जो पहला हिस्सा है, जो आपका पहला मुतालबा है, कोरोना की वजह से हम आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। वज़ारत ख़ज़ाना जो है इसके हुक्काम ने बताया है कि IMF रेवेन्यू में मज़ीद इजाफे का मुतालबा कर रहा है, ताहम हम कोरोना की वजह से अपनी आवाम जो है उसके ऊपर अब प्रेशर नहीं डाल सकते, उसके ऊपर मज़ीद टैक्स नहीं लगा सकते, उसके ऊपर मज़ीद हम उसके लिए परेशानी नहीं बना सकते मज़ीद, बल्कि हमें रिलीफ देना है अपने तबके को। कारोबारी तबका हो या निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हों तो हम रेवेन्यू इस वक्त नहीं बढ़ा सकते। और IMF का हुकूमत पाकिस्तान ये मुतालबा यकसर मुस्तरद करती है कि इस वक्त टैक्स मज़ीद नहीं बढ़ाए जा सकते। अब दूसरी जानिब FBR के चेयरमैन जो हैं, FBR की चेयरमैन जो हैं नई आई हैं, नौशीन जावेद अमजद ने भी IMF की जानिब से टैक्सों में इजाफे के दबाव की तस्दीक करते हुए कहा कि मुश्किलात के बावजूद 4 माह में टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, जिसकी वजह सेल्स टैक्स महसूलात में इजाफा है। यानी इंतहाई मुश्किलात थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसके बावजूद सेल्स टैक्स में जो रेवेन्यू है यानी कि जो इकट्ठा किया है वो बेहतर है। अब एक और बड़ी मज़े की बात है कि IMF ने पाकिस्तान से जो दूसरा मुतालबा किया है जिस पर टॉक्स चल रही हैं, और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने कर्ज़ा लिया हुआ है तो पाकिस्तान डायरेक्टली बहुत ज़्यादा चीज़ें इनकी नहीं रिजेक्ट कर सकता। दूसरा मुतालबा यह है कि गर्दिशी कर्ज़ में यानी जो रिवॉल्विंग लोन होता है इसमें कमी लाने के लिए बिजली के नरखों में मज़ीद इजाफा किया जाए। ये दूसरे ऑप्शन के तहत हुकूमत पाकिस्तान जो है वो गर्दिशी कर्ज़ की मद में 1000 अरब रुपये अपने वसाइल से अदा करे। अब 1000 अरब 1000 बिलियन रुपीज़ हुकूमत पाकिस्तान या तो अदा करेगी या फिर IMF का मुतालबा यह है कि किसी भी तरह से गर्दिशी कर्ज़ों में कमी लाने के लिए बिजली के नर्ख बढ़ा दिए जाएं। अब पाकिस्तान जो है वो तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज़ा पाकिस्तान का 2246 अरब है, 2246 अरब रुपए, डॉलर नहीं ऑब्वियसली। और IMF का मौक़िफ़ है कि इस अदायगी से कबल IMF के साथ प्रोग्राम शुरू होने का इम्कान नहीं है। यानी कि IMF कहता है या तो आप अदायगी कर दें इस 2000 अरब की, इसमें से एटलीस्ट 1000 अरब दें, या फिर बिजली के नर्ख बढ़ाएं, वरना हम आपके साथ आगे प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी तलवार लटक रही है। यानी 2 चीज़ें वो कह रहे हैं, एक तो बिजली महंगी करें और दूसरा IMF ने कहा है कि आप टैक्स बढ़ाएं, अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। अब
पाकिस्तान ने टैक्स बढ़ाने को तो यकसर मुस्तरद कर दिया, कहा है कि कोरोना की सूरत हाल है, पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए, और बिजली और इस ये जो तवानाई के शोबे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर गर्दिश कर्जा है, रिवॉल्विंग लोन है, इसके ऊपर इस वक्त गुफ्तगू चल रही है और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ ले, कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से। अब ये दो सूरत हाल हैं और दो अपडेट्स आपके सामने हमने रखी। पाकिस्तान को इस वक्त मईशत का बड़ा मसला है, IMF के साथ प्रोग्राम कंटिन्यू करने का भी एक तरफ हमारे सर पे तलवार लटक रही है, और दूसरी जानिब सऊदी अरब के और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान को अब रिलीफ अगर ना दिया गया तो कुछ मुश्किलात होंगी। अलबत्ता चाइना किसी न किसी तरीके पाकिस्तान की सपोर्ट में सामने आएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात अगर इस वक्त हालात में नरमी चाहते हैं, अपनी बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टर्की की तरफ अलाइन हो रहा है, पाकिस्तान चाइना की तरफ अलाइन हो रहा है, और उन्हें ये नज़र आ रहा है कि अब पाकिस्तान के साथ हम ना हुए तो पाकिस्तान के पास और भी बहुत से दोस्त हैं, पाकिस्तान के पास और भी बहुत से ऑप्शन हैं, जिसकी वजह से वो वापस पाकिस्तान के साथ कुछ हालात बेहतर करना चाहते हैं। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगले वीलॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें, और इस मुल्क पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।